This land of cowboys stretches over thousands of square kilometers. The Llanos, the plains of Colombia, are far from civilization. Just a few roads link isolated villages and farms. The inhabitants sometimes wait weeks for supplies, especially during the long 7 months of the rainy season. Cuando cae eso da muy duro, ya la agacha y la suelta. Siempre le da uno miedo. En vez matan ganaderos, pues vaqueros en las fitas, los matan con caballos y todo. Living in the Llanos means facing a harsh world without mercy. The cowboys have a saying, when the storm passes, the cowards disappear, and only the brave remain. Juan David and his assistant are among these men. Without them, it would be impossible to deliver goods like mail to villages or go to the city to see a doctor. The trip is necessary, but almost impossible. They are the only drivers who dare to face the elements twice a week. The giant holes shake the bus in all directions. The vehicle is constantly on the verge of tipping over. Inside, it's a bit like a washing machine. Their worst fate if they were to be stuck in a hole all night long. This has happened before. Para que no se entierre más. Eso ya desde sí, muchos años atrás, todos trabajan así. In Llanos, every metre covered is a gamble. Travelling over a kilometre is considered a feat. These trips would make any driver crazy. Colombians have a different philosophy. After the ordeal, they get the reward. Every year, Colombians face the heavens opening above them. From May to the end of November, rain falls without break in the Llanos and the mountains of the Andes. Dozens of villages find themselves isolated. Getting supplies is a struggle. But in the face of obstacles, the Colombians, they know how to be inventive. Este es el freno. Esto frena aquí, apretándolo aquí. When there is no road, they fly. Porque hay veces uno no hace equilibrio, el aire lo voltea a uno. Pues uno no sabe por qué se cae. Affected by years of conflict with the guerrillas and the ravages of drug trafficking, Colombia is a wounded country. In 2016, the signing of peace agreements with the revolutionary armed forces sowed seeds of hope.
the hope that real roads would emerge in areas that were held by the guerrillas. Colombians like to say it, echo pa'lante, meaning we must always move forward. In the Llanos, there are many roads. With his years of experiences, Carlos often knows which one is best. 3 times a month, he looks for the right route to deliver drinks, food, and above all, 2,000 litres of fuel for the generator that powers a village's telephone antenna. Entonces, si yo no llego allá, pues obvio, se escasea el combustible y queda la región incomunicada. Entonces, por eso tengo que llegar a estar lo más pronto posible allá en Chaparral. Some passengers sit in the back. The journey will be chaotic, but they have no choice. Transport is rare in the region. The village of Chaparral is located very close to the Venezuelan border. 280 kilometers of dirt track, 4 wheels, in the mud. Carlos is from the Llanos region. Born of farming parents, he quickly left the farm for a better future. Acá, miren, mi casa. Esta es mi oficina. Aquí me gano la plática. ¿Feliz? Si yo estuviera de mensual, de peón por ahí, estuviera con la espalda del sol. O tendría que usar un sombrero para cubrirme algo del sol. Soy nacido y criado en Santa Rita de Vichada. ¿Qué me hizo salir de acá? Que si yo hubiera dejado mis hijos acá, pues obvio, no hubieran tenido la educación que tienen ahorita, porque hayan podido salir adelante gracias a la tecnología, al estudio. With his hard work and sacrifice, Carlos was able to buy this 1950s American military truck. Seemingly impervious to the tricks of the tracks, but the driver can never be truly at ease. Por aquí vamos arriesgando a quedarnos enterrados y como voy solo, pues me da miedo. Los otros, como iban 4 carros en caravana, pues ellos acompañados van bien. Carlos had the choice between all these roads. Perhaps he didn't choose the right one. Bajemos las varas y las cadenas. Pero bajemos las varas primero. Me cambié, entonces yo no quiero embarrarme más. Entonces, porque yo no quiero vivir, o sea, no quiero andar sucio. Entonces, así me queda más fácil para bañarme y volverme a vestir. Saque esto primero, jefe. El palo es el secreto, sí, para no quedarme, pero ya. El compañero me va a jalar. Entonces... Carlos may have a chance of getting out. On board the lead truck are Nulfo and Juan, his 8-year-old son. Yo quiero ser igual como mi papá, igual como camionero, porque uno viaja mucho, porque le pagan a uno. Every school holiday, Juan accompanies his father. And the little boy is not only dreaming, he already looks like a real truck driver. ¡Vamos, hijo! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Cuidado de ahí, amor! ¡Corra para allá! ¡Por acá, brillo! ¡Mira, está bueno por allá!
In under an hour, Carlos is out of trouble. But there's one more thing. Listo para poner otra vez limpio, ropa limpia. The team leaves in a convoy, the safest way to cross the plains without risking getting stuck for days. In the Llanos region, there's less than 1 inhabitant per square kilometre. Very few families dare to settle in these plains. The land is as hard as life proves to be there. La tierra por acá produce, pero hay que invertirle. No es como las tierras por afuera que usted sembró una matica y bueno, acá si usted no abonó, no cogió nada. And even when there is production, a harvest is not guaranteed. Storms and insects destroy everything. Mire, para allá, mire. Langostas. Comerse el pasto, pero donde están las manchas de langosta, el pasto ya muere. Llegan estas langostas, ahí se acaba el pasto, se seca. A plague of locusts, which reverberates as a bad omen for the rest of the journey. But all is not so dark and gloomy in the Llanos. And Jaime will be the first to agree. Traigo en el verso fragancia de la sabana, el perfume de mastranto y el cantar de turupiales. Life can be sweet on the plains for those who understand the rules. The first rule, each day that begins is already a true happiness. Canoero de mi tierra, ay de mi tierra, crúzame a la otra barranca. Llegó el barco a recogerlo. Bueno. Aquí les toca primero aquí atrás porque es que ya la canoa está rompida. Bien. The second one, to stay in touch with nature and anticipate all the traps which may hide there. Caballo. Hágale caballito porque tiene el aguaje del caimán. ¿Qué pasó con los caballos? Se lo come. Claro, al agarrarlo ahí, ya el caballo se llamaba, ya se pierde. Allá, corra. Ahí me sacó un caballo, el caimán. Yo lo iba guardando cuando me lo agarró por las patas y me lo jaló. ¿Y murió? Claro, me lo llevó, me lo robó el caimán. Tomorrow will be a hard day for the two cowboys. They have 200 cattle to round up and drive back to the farm. The cowboys are almost centaurs, a fusion between man and animal. The horses they ride are wild, captured at a young age to better train them and eventually become partners for life. Y es el mejor compañero del caballo. Por eso pues nosotros cuidamos mucho los caballitos porque son los compañeros de nosotros de bregar con los animales. De que el caballito de pronto no dejarlo matar pendejamente. Hay que tener cuidado que no nos le pase nada al caballo porque es el que nos ayuda a ganar la plata por acá. Raised in freedom all year long, the cows quickly rediscover their wild instincts. Si reventó el nailo de la vaca y lo agarró uno descuidado, lo puede matar a uno. O le puede matar el caballo. Si el caballo algo es malo para correr, lo alcanza, lo puede malograr a uno. Lo mata, sí. Eso siempre existe aquí en el llano. A few months ago, Teo forgot two crucial rules of the Colombian cowboys.
to remain on the lookout for danger and to never let your guard down. Aquí una vez llegó el ganado a tomar agua, el guío, lo que el animalito llegó a tomar agua, llegó y ¡pran! Lo prendió aquí a la nariz. El novillo llegó así, que ya iba cansado así, llegamos y le pusimos el lazo al novillo en la caramera así. Lo aseguramos, entre todos, nos agarramos allá. Llegó el otro compañero, sacó el cuchillo y ¡pran! Trozó el guío en la mitad. Se fue el novillo de culo. Este es un trabajo siempre difícil, salió siempre cansado, pero siempre pues a uno nos gusta esta tradición, ¿sí? Aquí el llano, bregar con el bote, con los caballos, porque esto siempre uno sale, siempre esto es duro, pero nosotros los llaneros estamos acostumbrados a esto y para nosotros pues esto es un juego, ¿sí? In charge of all these cowboys is a strong lady, and she doesn't let the cowboys call the shots. Catherine is a tough cookie. Vamos, muchachos. Al recién nacida, mi padre ya me montaba de a caballo, ya sabía andar descalza, sabía andar con hombres todo el tiempo, con los cocodrilos podíamos meternos al agua, es algo con lo que se nace. A fearless woman with a good head on her shoulders. After studying business in France, England and China, Catherine was destined for a career in a big company. But the death of her grandfather turned everything around. Heredar las fincas es un honor, pero a la vez es una obligación, porque es como abandonar a tu propia familia si la dejas de alguna manera. Entonces es un peso muy grande, porque no es fácil manejar fincas, no es fácil manejar el personal con una idiosincrasia tan diferente y tan machista, pero de todas maneras nos toca, es lo nuestro. But today her 5,000 hectares of land face a threat. During the dry season, water is scarce. Catherine points the finger at her neighbours. For several years, oil wells have been appearing all over the Llanos. The subsoil contains the largest reserves of black gold in Colombia. Desde que ellos llegan a hacer su exploración, ellos hacen fracturación del piso y el problema es que las aguas se nos están volviendo más subterráneas cada vez. Entonces, año tras año, tenemos que perforar más profundo para sacar el agua y se ve la sequía cada vez más grande. El petróleo ha generado un impacto terrible en los llanos orientales. Son los vecinos indeseables, así los llamamos en el llano. Es una maldición el que saque el petróleo. Catherine and hundreds of other farmers have taken them to court, but always without success. Colombia is full of riches like emerald and copper and also gold. The precious metal keeps the merchants of the city of Santa Rosa earning money. They are the ones who supply the mining sites located in the mountains. Hay bastante dificultad, carreteras lisas, barro, ríos, lomas, complicadito a veces. The trucks don't take any risks. The food and other goods were distributed to the back of the trucks. Depending on the state of the track, it can take between 5 hours and 2 days to cover the 100 kilometers that separate them from the mine. Gustavo and his assistant spend hours in their car, so of course they get attached to it. Ya comienzan, señor. Esto es Guamocó City, papá.
a trochar con la Gisela. Oye, Gisela, hijo de puta, no es para lo más, mami. Pues por un amor que yo tuve aquí en este carro, y así le puse yo la Gisela. Ya como yo la nombraba así, pues todo el mundo que la Gisela, la Gisela. Y así quedó, bastante linda. Pero bueno, eso ya pasó, darle vuelta a la página. Aquí está la Jessica, está la Roncona, está la Azuleja. Y así, cada quien le pone nombre a los carros. Adiós, falsos As the trucks follow one another, the road becomes impassable. Gustavo is careful. He's already witnessed deliveries falling onto the roads due to the shaking. Mire, eso no se mueve ahí nada, va sobrecargado. Aproximadamente 2 toneladas, 100 kilos. Eso es un congelador. Para echar la carne, allá como matan ganado, la echan la carnecita ahí. Para el comercio, llevamos el gas también, la CPM para las máquinas. El timbo para echarle agua, para tener allá. Y el mueble para la peluquería. Pues por el harto comercio que hay por las minas, hay muchísima gente por ahí que vive. Y entonces, por aquí los mineros no siembran, ni mejor dicho, ni plátano, ni yuca, ni nada. Entonces, por eso es que sale harta carga. De ahí de la horita para allá, la semicurva esa. Ahí debe estar feo también. Es que se bombaba, no me acuerdo que reventó la guaya. ¿Qué? Original, marica. ¿Qué? A ver, ayúdenme. Hay un pegadero allá arriba. Haga el favor y me colabora para que el muchacho ayude a picar allá. Bien picado, ayudante. Que salga. Huíchala, tico, perro. Suéltala más, suéltala. Para pegar la wincha, para que tenga más facilidad de salir de ahí de ese. ¡Ale! ¡Una porra! Dele, mijo. Duro. ¡Dele otro que tenga viento! Haga que hayas ayunado. Alija, bicha. Eso es un malacate eléctrico. Eso llega y lo enganchan al chuzo que está allá, ¿cierto? Y a medida que va arrollando la wincha, la guaya, va sacando el carro. Dele, wincha. The cable broke, but the fall relaxes the atmosphere. Ese hijo de puta chulo parece un bobo. Eso es lo malo andar con niños narizones, uy. Ese hijo de puta que parece un niño chiquito. ¿Se reventó? Eso se llama que reventó la guaya. No, eso parece la camándula, madre. Para hacerle un nudo, para que otra vez que para jalar y que saque el carro. Dale, va. Dale. Tight as can be, the cable threatens to break again at any moment. Vamos a preparar para el duelo con ese barro. Está la Gisela, ponga 6.000 por ahí para que suba. Hay que poner la pispireta para que entonces, estrenando pulmones, no va a ir mal, ¿no? Vamos bien.
vamos bien, mijo, vamos para arriba. Gustavo and his colleagues earn about €45 per trip, a sum as high as the effort they put in. In Colombia, the average salary is €260 per month. A good pay, but everyone risks their own life. Gustavo's wife is pregnant and she's worried every time he takes to the road. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo amaneció? Sí. Ya lejito. Bueno, me entonces yo lo llamo la pastusa entonces. Bueno, amor, chao, la quiero mucho. Bastante, le da miedo mucho estas trochas por acá y el orden público también. Todo eso, mi mamá también, todo. Pero como yo le digo a ellos, es que esto es lo que me gusta a mí, o sea, esto es lo que así uno sufra de camino, así aguante hambre, así aguante sed. O sea, yo el día que no me monte un carro, no sé, me siento mal, no sé, toda mi vida. Not long ago, the journey held another danger. The whole mountain was a forbidden zone. A no-go area where even the police and the army didn't dare to patrol. Por acá, yo me acuerdo de cuando San Juan de Río Grande lo manejaba la coca. Eso era como un municipio, eso había gente como piedras. Y tome cerveza y churis y toda esa vaina. Había harto comercio. Y todo esto eran cultivos, bastantes cultivos de coca. Se movía la mafia, se movía la cocaína duramente por acá. Entró el gobierno y acabó, fumigó y erradicó y se acabó todo. Only each day the farmers found themselves without any income. Coca was their only resource. So in spite of the compensations paid by the state, farmers like Gueva took again to the business of the forbidden plant. Esta mata la llaman la millonaria, porque ella es la que más coca da. Ella puede dar casi un 100%. Resulta que voluntaria era de que iba y ayudaba a erradicar. Eran 12 millones que les daban día $1.000.000 mensual, y resulta que ese $1.000.000 mensual no lo pagaron mensual, ya comenzaron a dar cada 2 meses, cada 3 meses llegaban con 1 o 2 millones de pesos. Aquí ya llevan 2 años que no llegan aquí con ningún programa. Gueva does not try to cultivate anything else. A kilo of coca leaves is sold at a price 6 times higher than a kilo of bananas. The couple has replanted 1 hectare. Siempre busca uno al centro de la mata, por la cuestión de que el ejército, que no las mire tan rápido, que hay veces el ejército llegan por ahí a la orilla de la mata y por ahí se devuelven o cambuchan por ahí, pero en cambio pues las chagras retiradas no llegaban. Ahí les quedaría de papaya al ejército en la sabana porque no tienen que andar mucho. The drug does not only enslave those who consume it, it has made thousands of small farmers dependent, like Gueva. Claro, ella viene a ayudar. De lo que nos ganamos la comida y con lo que medio le podemos dar medio estudio a nuestros hijos, porque aquí no hay de dónde más. Colombian drug traffickers provide 70% of cocaine sold globally. For now, the track is looking rather nice for the convoy, which transports the provisions intended for the gold diggers. But Gustavo and his assistant are under no illusions. Está buena, está seco. Porque no ha llovido, pero se pone templado. The journey is still long and the pitfalls numerous. In remote regions, life for Colombians is a challenge. Every day they struggle to get supplies or to stay connected to the outside world. Carlos has travelled 180 kilometres in 6 hours and still has about 100 kilometres to go before he delivers the fuel that powers the generator of a village's telephone antenna.
sea, yo no puedo, con una hora que yo pierdo ya, esa planta de esas antenas no me pueden dejar, me ha llamado como unas 3 veces, porque el combustible está que se acaba. Thanks to the antenna, the 75 villagers have access to the internet. But the telephone is also vital for them. It's their only means of alerting the emergency services in case of a serious problem. Tocaba en una moto ir a avisar a los centros de salud y esperar 8 o 9 horas hasta que llegara la ambulancia, cuando ya estaba el paciente muerto. Carlos has sped up, but the road reminds him that in the Llanos, it is the road that sets the pace. At around 10 p.m, it becomes impossible to move forward. A truck arriving in the opposite direction gets stuck. Carlos is completely exhausted, but in the world of Colombian drivers, this is not really an option. No se cansa uno ya, o sea, esto es costumbre. Cuando uno no trabaja es que se cansa, pero eso ya sabe uno que le toca. With four-wheel drive, the driver has the most powerful truck to pull him out. But the cable is worn out. No las resoltaron. A ver si ahí ya podemos hacer el nudo. Bueno. To have a chance to pull it out of the mud, another truck attaches itself to Carlos's truck. With 2 engines and twice the power, it's a victory. After 9 hours of driving, Carlos is ready to let go of the steering wheel. Es mejor dejar la mujer en la casa y no la hamaca. Porque sin la hamaca nos jodemos. Nos pican los animalitos, los zancudos y aquí sí a roncar como tigre. A good night's rest alone won't be enough to complete the trip. In the Andes Mountains, some people have found a way to avoid the roads and their challenges. Some farmers have come up with an idea that is as brilliant as it is dangerous. Olivo's life is a struggle. His house and his farm are opposite each other, but they're separated by this huge ravine. And to make things worse, Mira, allá abajo está el puente, eso que se cayó, se bajó ese derrumbe de allá. Eso fue en agosto de hace 2 años y entonces ahí está que no han querido ayudar por el momento. to get from his house to his farm, he has only one option. This steel cable. It's hanging 100 meters above the ground with a length of 350 meters. Aceite.
Así como el cuento, esta es la vida de la polea, porque o sea, así no se recalienta el tornillo. ¿Qué pasa si se llega a recalentar el Pues tornillo? se puede tortear y se puede uno caer. Es la vida de la polea. Este es el freno. Esto es para frenar. Sí. Esto frena aquí, apretándolo aquí. Lo voy apretando poco a poco, eso tampoco se puede apretar de una. Lo que es suavecito. ¿Listo? Listo, usted ya. Suéltelo, suéltelo. Bueno. Tiene su ciencia, es hacer harto equilibrio, porque hay veces uno no hace equilibrio, el aire lo voltea a uno. El freno lo ayuda a uno a hacer el equilibrio. Esto no lo hace así que cualquiera. It only takes 30 seconds to cross the valley. It's incomparable. No, aquí una sensación hasta buena rato, porque uno ya está acostumbrado a esto y uno ya... Esto lo hace como por deporte. Without the cable, it would take him over half an hour to walk to his farm. O sea, eso viene de mis papás. Ellos también criaban su ganado. Mis papás también, ellos pasaban el cable y ellos fueron los que nos enseñaron. Yo paso desde los 7 años. Es que es aquí ya el cojo para cortar la leche. Mis hermanos ya salieron para allá a buscar sus trabajos. Yo me quedé cuidando al anciano porque como él era el único que ya mi mamá había muerto, entonces él ya a estos trabajos ya no. Entonces ya todo no le toca a uno. The cheese is ready in an hour, but when it's time to leave, a bad surprise. Por lo que se pone el cable muy liso. Y el trueno y eso, sí, eso todo es peligroso. Entonces, por eso es que uno a ratos afana. Por lo que le puede uno coger un rayo, que eso también es peligroso, por lo que se puede venir por la cuerda, el relámpago. The cable for the way back is installed 100 meters higher. Tiene más bajada, coge la polea más velocidad. The farmer is now travelling 200 meters above the ground. Ese puede venir a una velocidad más o menos de 120 kilómetros por hora. The cable was installed in the 1950s and will be used for many years to come. Olivo manages to survive with his father thanks to his cheeses. But he would like to take him to the farm from time to time. Si construyen un puente que queda a nivel de aquí, muy bien, pero eso no lo van a construir. Unos pocos habitantes allá, las empresas no van a invertir por eso, ¿sí? Por 4, 5, 6 familias. Entonces uno ya, político que venga, que no sé qué, a prometerle a uno el cielo y la tierra, uno ya no les cree. Aquí pues de verdad uno, de vez en cuando pues ahí nos unimos y cualquier cosa, por ejemplo, para esos cables, nos tocó la comunidad. This method of transport is impressive and apparently it's safe. In 70 years, the cable has claimed only one victim. These heavily damaged roads are not necessarily the result of a failure on the part of the Colombian government. Since the 1960s, many regions have been controlled by several rebel military factions. Thousands of people are caught between the rebels and the army. The rule of law and its institutions are no longer in place, so some people have taken matters into their own hands. Like Gustavo and the shopkeepers of the city of Santa Rosa. No, antes sí, tocaba todo en mula y todo lo traían del bagre.
Esta carretera la hicimos nosotros con el sudor de la frente. Hemos dicho que cada junta, cada vereda puso plata y los choferes también pusimos plata. Y pagamos horajes de bulldozer y después se compró la pajarita y ahí se ha abierto más comercio, más minas, por lo que se reducen costos de transporte. Ah, estas piedras. Ahí viene el río, eso está bueno, feo para pasar ahí. Gustavo talks about a road, but it looks more like a reinforced dirt path. Y ahí está bajito, es lo normal de ahí. Medio aguatea y se pasa por encima del capó. Por lo que el carro va pesado, no lo saca. Vamos melos, mío, melos, vamos melos. No, Giselita, que puede, mi amor. Pues ponerle moral, toca ponerle. The drivers are coming to the most dangerous part of the journey. Vamos a ver con quién vamos a trompezar hoy. Uy, doble. Porque cayó el puente. Madre, que está feo. Sí, cada vez pues, pasa seguido cuando llueve mucho. Se llevan los puentes y siempre hay que utilizar el caño, utilizar el winche y tratar de pasar como se pueda. Porque la máquina se demora mucho. The only alternative is this crossing point. It doesn't look like much, and yet it hides a basin of mud. No, Juan, aquí está hijo de puta por no pasar. An audacious man tries his luck, and he'd better pass, otherwise his friends will laugh at him for years to come. ¡El ayudante, el ayudante! ¡Loco, pero loco! ¡A de una, mierda! ¡Dale, dale! ¡Eh, ¡sacó la cucha a caminar! The other drivers will not move. The bulldozer, which maintains the road, was not very far. Toca desbaratar eso y aconsejar los tubos y meter el resto del tubo bueno y traer material del saque de balasto que está ahí. Vamos a mover los carros para pasar la máquina. Sí, oríguense que nosotros pasamos adelante con la máquina y arreglamos. Vaya. Por acá es mejor. Aquí le van a rellenar y nos pasamos para aguantar el peso que la tierra que le vaya no echa la tierra para abajo. A quarter of an hour later, the bridge is deemed solid enough to allow the convoy to pass. No, pero se entra ahí sí la... Chúsela. Gustavo is restless. Vamos. ¿Se da la parte? Con la misma huella. Yo le digo suave. Dale, no. ¿Le pega el enfriador? Dale, no. Y pega allá. As soon as he touches the bridge, a plank falls off. Imagínense que la tabla de este lado se cayó, marica. La de este lado y la tierra estaba bajando. Ay, hijo de puta, yo cuando se puede partir esa gonorrea, que yo no la aflojo, dice. Me agudo el brinco adelante de que levantó y cayó. ¿Te miedo? No, adrenalina. En ese trabajo el que le dio miedo la colgó porque se atortoló y no supo lo que hizo. La adrenalina explota.
This river marks an invisible border with a zone held by guerrillas. Normally, foreigners are not allowed, but we got a pass. Todo es 100% la izquierda. Aquí no se mueve una aguja sin permiso de ellos. Siempre, siempre han estado acá. Aquí mandaba la FARC y mandaba el ELN. Mandaban juntos. Mandaban en su zona y otros en la otra zona. Las FARC se entregaron y se fueron. Y quedaron mandando a los ELN a toda esta zona. The National Liberation Army is a Marxist guerrilla group founded in 1964. It finances itself in part by taking a share of the gold extracted from the mines. It has all the power, and we will soon understand how. Ay, marica, se cae. As we film Gustavo's first delivery, a guerrilla officer comes to talk to the drivers. Back at the car, we're given the cold shoulder. We are not welcome anymore. More frightened than hurt, our journey with Gustavo and the courier ends here. Bueno, gracias a Dios. Ya es hora de llegar y descargar y relajarnos y a dormir. A descansar para mañana. Over the years, the mountain people have learned to live with the rules of guerrilla warfare and to be patient while travelling the unpredictable roads. Carlos is finally at the end of the road. The village, waiting for petrol to power its mobile phone antenna, is only a few mud puddles away. The driver has covered the 280 kilometres of track in a day and a half. The 75 inhabitants of Chaparral worship this antenna like a goddess. Prácticamente incomunicado, una región olvidada, totalmente olvidada por el Estado. Entonces no sé cómo era esto. There is a primary school in the village, but when it's time to go to secondary school, the children go to boarding school 130 kilometres away. They only see their parents 3 or 4 times a year. The telephone is essential to overcome the distance. La educación, por decir algo, acá eso era solo tablero, ¿no? Ahorita, pues gracias a la tecnología, ya con los celulares, con las tablets, pues ya los muchachos de hoy en día ya están metidos en la tecnología, ¿no? Y si no hubiera acá, no hubiera el combustible para la antena, pues obvio, se apaga la planta, se cae la señal y los muchachos quedan sin educación. Si no hay educación, ahí no hay nada en la vida, porque es que lo primordial de esto es la educación. Colombia has not yet recovered from its wounds. Drug trafficking and corruption still plague the country, especially in its most remote areas. Far from giving up, Colombians are facing the situation head-on, like those fearless individuals who cling on to life. Her best days may be behind her, but this American beauty is still queen of the road. Although Evandro has had to make some alterations. Tanto é que para mim rodar para cá, a caixa de marcha dele, a original não aguentou, só vivia quebrando, só vivia do prego, né?
His car is one giant Meccano, a jumble of spare parts. Something's bound to break each journey. Uma vez eu estava indo aqui com umas 30 pessoas aqui nessa curva aqui, e aí o braço de direção sacou. Eu fui bater lá dentro do mato com essa carrada de gente, mas graças a Deus ninguém se machucou. Hardly reassuring for Cristiana. The roof tiles for her new house are piled up in the back of the pickup truck. Agora quando balança assim na minha banda, de reto você pode dar pra caceta aí, não quer bater não. E você escuta os caras aqui batendo, vai pra lá e pra cá, tá, mas também que é alçada. Eu que tenho cuidado, né? Não tava nem aí. It's uncertain whether the tiles will make it there in one piece. As for the passengers, they'll have to summon their patience. 75 miles is a long way, especially on roads like these. Far from the Amazon rainforest and the skyscrapers of Rio, the northeast region and the state of Tocantins are radically different from the rest of Brazil. Together, they make up an area 3 times the size of France. They are both divided into numerous regions, each with its own geography. Quando você pensa no Jalapão, a ideia que você tem é que você está no deserto do Saara. Travelling from one city to another is often a grueling task. O meu continua só afundando, parece uma areia movediça. The northeast is one of Brazil's poorest regions. A gente ainda tem esperança que dia vamos ter essa qualidade. Mas até agora eu já estou com 20 anos esperando. And as if this was not enough, drought has set in. It's been almost 8 years since it last rained. Se continuar sem chover, o futuro não vai ser bom não. A gente sofre com essa peleja, causa a gente perdendo muito tempo numa distância dessa para se pegar essa água, né? É igual enfrentar a guerra. Não vai não quer morrer, cai fora. To prevent entire villages from being abandoned, the region sends out thousands of trucks to distribute this vital resource. But first, they have to reach their destination. Olha o mangueiro aqui fora da direção. Ó, a direção tá dura, ó. Ó. Another scourge is partly to blame for this drought. Tem um monte de dentro aí nas fazendas, tudo tira de chácara, vem queimando tudo. But whatever the problem, the Brazilians have an unwavering sense of courage and patience. In Brazil, there are often vast distances between each city. Unfortunately, most of the roads are in poor condition. On these roads, the miles count double, even triple. In this immense nation the size of a continent, the state struggles to provide a consistent level of infrastructure. Transport is therefore assigned to private buses, like Armando's here. Só é o único. Há 20 anos no trecho. Tem muita calma. Tem muito controle emocional para fazer essa jornada para Jalapão. Losing your cool is definitely not a good idea. Along the 200-mile road that leads to the city of Treacherous in the Tocantins state, there are countless risks. O problema é os atoleiros mesmo.
Coleiro, costela de vaca. It's as though the bus is driving over a cattle guard. É uma tortura, realmente. Se já tem problema de coluna. Problema de coluna? Não, problema tem muito. Batizei a estrada, rodovia do Soca-Soca. Rodovia do Soca-Soca, é. Iris sees the funny side of it, but like her, the people in the region are angry. This road should have been paved a long time ago. A gente ainda tem esperança que dia vamos ter essa qualidade. Viu? Mas até agora eu já estou com 20 anos esperando, né? A prova maior é que ela já foi autorizada, licitada, iniciada e que o dinheiro desapareceu e até hoje a gente não tem uma explicação. A verdade é essa, que os corruptos tomam de conta de tudo. 100 conto uma moto para vir deixar aqui, para tirar meu dinheiro. Eu estou pagando todas as vezes. Aí é o seguinte, estrada aí não tem, estrada é ruim. Agora é estrada de terra. The road gives them no respite. If he wants to avoid getting stuck in the sand, the driver must correctly balance out the weight of his bus. O irmão falou para mim, só pede esse pessoal que está lá atrás para vir um pouco para frente, que a traseira está muito pesada. É para nós descansar usar a coluna. Even if it means standing for several miles, they're happy to oblige. The fear of getting stranded for days is on everyone's mind. Em si, ela manda você andar. Picking up speed is the only possible technique. It allows the bus to cruise along this sea of sand. 25 miles to cover and the passengers are holding their breath. Eu considero o nosso motorista, que já está há muitos anos nessa linha, como grande herói. She's not wrong. It takes determination and prowess to complete this journey. They are travelling across Jalapão, a region larger than Switzerland, yet has less than 1 inhabitant per square kilometre. Breaking down in this semi-arid desert could very quickly turn into a nightmare, especially since there's no cell phone service. Ahead of the bus, several other cars are contending with the sea of sand. While 4x4s pass through almost without a hitch, this sedan seems to be having more trouble. Inside, there are 2 couples and a baby braving the road to get to a family gathering. Sim, difícil. O acesso está muito difícil. But no one took into account the risks of such a trip. É coisa pouquinha aqui, eu levantei 2 vezes e ela acabou afundando quando chega ali, tem um topzinho ali. Dá uma limpada aí, dá uma limpada aqui. Muito grande. Risco pode acabar ficando aqui se não tiver nenhuma prestação de socorro. It's hard to believe that they're currently on a major axis that serves 2 cities and over 10,000 inhabitants. In this savannah, the danger is not the jaguars on the prowl, but the intensity of the sun. Também nós queremos água. 45 degrees Celsius in the shade. Agora só o filho de Deus para nos ajudar aí. Puxando. For once, their prayers appear to have been answered. If it weren't for these travellers, the family may have had to spend the day or even all night in the car with their baby. A true stroke of luck. The road is so bad that few people venture here.
Tá bom, para! Se não tiver uma aventura dessa aí, não é jalapão, né? Jalapão é assim mesmo. They're back on the road, but they may never finish their journey. A few miles away on this same road, an iron giant has also fallen into the Jalapão's trap. Chacao is transporting 30 tons of valuable materials through Brazil, which will be used to build a soccer pitch. Carregada e pesada. A fundura do areião aí. O caminhão continua só afundando. Parece uma areia movediça. Vai cavando e vai afundando. Não tem fim, não. After 12 exhausting hours of attempting to get it out, Chacao has had to resort to hiring a bulldozer from a nearby farm and a few extra hands. Vou dar pedaço menor. Pra firmar, né? Se você colocar ele de comprido, não vai dar diferença. Ele atravessado, o pneu firmou aqui, ele levanta. Nós vamos tentar te puxar aí. Eu acho que não puxa não, mas nós vamos tentar. Nós vamos tentar com essa pá aí, certo? Nós vamos encher a concha dela de areia. Não. Depois dessa aí vou estar guardando fácil. E a areia é muito mole, cada vez que passa vai cavando mais, vai afundando. Aquela máquina não tem força de levantar ela sozinha. The driver bites the bullet and brings in a second one, but at this rate he'll use up all his wages and there's no guarantee of success. The sweltering heat of the northeast region is causing the old pickup truck's engine to overheat. It is 42 degrees in the shade. This 1970s motor copes with the heat as best it can, but it has its limitations. Ivandro has to stop every hour. De bicicleta. Refrigerar mais um pouco. Jogando um pouquinho de água aqui no motor de partida, né? Para esfriar mais um pouco, né? Porque esquenta demais, né? É colado no motor, né? And it's not the only one. Porque a gente tem que cuidar também dos animais. Cristiano. Beijo. Christiana would have preferred to travel in an air-conditioned vehicle, but no bus stops in her village and cars are few and far between. Se chover aqui, meu amigo, leva água na cara, não dá tempo para consertar não. For her, being able to go to the city and pick up her precious cargo is a miracle in itself. Aqui é porque eu tô desde o dia 1º lá esperando ele ajeitar o caminhão para trazer isso aqui para cobrir a casa, no modo da chuva. Tá fazendo. Aí tá com a lona em cima esperando até ele chegar. E não tem outra opção do que esperar. Their village is still 75 miles away. That's 8 hours on the road at best. A gente mora do outro lado da serra,
E aí vem fazer a feira em Bom Jesus e resolver qualquer uma coisa. Mas tem que atravessar para lá. Vez que passa semanas e semanas que não vai para casa. Pode passar não. Porque não atravessa, não tem transporte. Pra quem? É a região da gente também, né? É a região que eu fui nascido e criado, conheço todo mundo da região, né? E aí toda a vida eu tenho essa vontade de arrumar um carro aí para me rodar com gente, que eu sempre tenho uma boa vontade, né? E faço com boa vontade, com o coração mesmo, já aprendi. And these Brazilian roads aren't for the faint-hearted. Colado. Eu vou dar uma tiradinha bem aqui na terra. Eu vou tirar bem aqui um pouquinho, peraí. Just like the bus passengers in Jalapão, they feel abandoned by the government. Aí eles disse que consertaram, mas aí ficou pior ainda quando estava aí dizendo que estava bom. Eu acho que dá para sair agora. 50 miles covered in a little over 5 hours. It's hard to conceive that in a country like Brazil, only the major highways are paved. Back in Jalapão, Armando is heading towards the city of Matieiros. They've spent 200 miles on the road in a blazing heat, now nearing 47 degrees, and the odds are against them. The air conditioning is not working. The passengers are roasting. Morre, né? Morre. Tanta quentura. Morre. And their troubles are far from over. Here is the part that terrifies them all. A gente está descendo porque é impossível o veículo atravessar, né? Se a gente não descer e ele atolar aqui, nós vamos ficar 2 dias aqui parados. Às vezes tem que empurrar também. Eu espero que hoje a gente passe tranquilo, né? Pois é. Luck seems to be on their side today, for now. Quando você acelera, não vai. Queimou ali naquela areia ali, tentando passar na areia, quase correndo. Você vê que fedeu, né? Aquela areia ali queimou a embreagem, ó. Tá? Armando is forced to stop in the next village. Some passengers are only a few hours' walk from home, while others still have 30 miles before reaching their destination. Fortunately, the owner of this pickup truck has agreed to help them. Nesse carro, é para ir tudo aí, ó. Não sei como. Que hora vamos chegar e como vamos chegar. E como é que você vai fazer agora com todo mundo colado com Covid? Fazer os exames dele, ó. Bora, pessoal. Olha aqui, vamos rodar pra lá. Tem missão de socorro. 8 people pile into the cab and 3 in the back of the pickup. Cascalho solto assim, qualquer coisa, o carro pode derrapar, ou a poeira pode cobrir algum outro veículo e pode causar um acidente. Their journey ends better than it began. They will arrive safely, several hours later, in Matieiros.
These unmaintained roads hinder entire regional economies. Transport takes a long time for both people and goods. Chikal runs a transport business, or as he likes to put it, a hellish business. Each trip is problematic, but this one takes the cake. He's been bogged down in the sand for 2 days now. Even the bulldozer that he hired from the farmers is not powerful enough to get it out. Nós vamos baldear a metade da carga para o outro caminhão que está vindo aí. Bora! Chikal is responsible for the cargo, and any additional costs are at his expense. Vai aliviar pouco o cimento, são 3.000 quilos só. Nós vamos conseguir. Fé em Deus. Pra mim aí. Ei, deixa o caminhão aí pra mim. Agora já era. Only their joy is short-lived. Tentou entrar no desvio lá e enganchou. Você vê como é que é o lariado, pai. It's one problem after the other. A second bulldozer has come to the rescue. Agora, essa outra máquina, a Patrol, ela é mais forte, mais potente. The two vehicles attached one behind the other creates powerful traction, and yet it's another failure. Meu caminhão eu vou pegar, fazer uma baldeação do material que está na carreta para ficar mais leve para ver se sai. The 31 tons of flat-pack soccer pitch materials are transferred to the second truck, which has been pulled out from the sand. Passamos o dia, já estamos entrando à noite. Não tem nem previsão que hora que nós vamos terminar isso aqui. Ainda tem mais 10 quilômetros para nós rodar com esse material desse tipo. Me leva! Tem? Nós temos, graças a Deus, o pessoal daqui do São Félix, do Jalapão, é um povo bastante companheiro nesse tempo aí, tá sempre junto com a gente. Sempre que a gente vem à tola, eles chegam junto, ajudam a gente, tira, entendeu? Brasileiro é brasileiro, né? Onde é futebol. Even emptied of its cargo, the truck still seems to remain stuck in the ground. E a patrão na frente, puxando aqui, vai forçar a máquina de trás, entendeu? É a mesma coisa que tá com peso na conta. Ei, vale, deixa eu alinhar ele aqui, deixa eu alinhar ele aqui. Então vai. Não acelera muito para não afundar, para não cavar o chão. After an extraordinary effort, at around 3 o'clock in the morning, the truck is finally freed from this sand trap. Conseguimos! É isso aí, garoto! Mais brutos somos nós que vivemos aqui nesse lugar. Eita, velho! Não, nunca passamos, nunca atolemos desse jeito, nunca ficamos atolados desse jeito. Mas hoje nós dormimos direito. Se Deus quiser. Se Deus quiser, voltar pra capital aí, pra Palmas, amanhã mesmo. Passar o domingo em casa, hein? Com a família. After this lengthy ordeal, he hopes his prayers will be answered.
Every year, huge fires rage throughout Brazil. The lack of rain doesn't help. There is a considerable, almost unimaginable number of outbreaks. Several thousand, even tens of thousands. Toca aqui até sair aqui na linha, essa da igreja, essa ponta aí. Toca aqui assim, ó. In this part of the northeast, firefighters seem to be fighting a losing battle. With their minimal resources, they can only handle the smallest flames. Todo ano esse fogo aqui tem esse fogo, todo ano, entendeu? Todo ano essa briga, nós de brigada de lajeada aqui, entendeu? Mas todo ano nós combatemos esse fogo. Pouco brigadista, mas estamos fazendo o máximo possível. Os colegas morrendo queimados, entendeu? Aquela coisa, sabe? Livestock farming is the #1 cause for fire outbreaks. The majority of the land cleared by the fire is used for pasture, a phenomenon fueled by Brazil's president, Jair Bolsonaro. A climate change skeptic, he encourages farmers to burn even more of the rainforest in order to expand their farmland. Tem muito dentro aí nas fazendas, tudo aquilo de chácara, vem queimando tudo. The inhabitants of the northeast are powerless in the face of this unprecedented environmental disaster. Olha lá, é o fogo que está iniciando ali, né? Se não for combatido, ele vai destruir muito a natureza aqui. Então, há 20 anos atrás, isso aqui tinha mais vegetação, né? Era mais verde, mais vida. Aí os agricultores desmataram um pouco para formar pastagem, o gado, e isso causa também que venha ter maior secura na região, né? The second reason for this ecological onslaught is here in plain sight. These barren plains, being crossed by Evandro and Cristiana, are used to grow a plant that is a source of pride for the country. A soja aqui é produto para nós muito bom. Eles fabricam o óleo, pagar também é bom. Nós trabalhamos com ela aqui nesse projeto, nós trabalhamos com os homens aqui, a gente ganha, eles pagam pra gente. Aí a gente vai pra agricultura, tem que fazer essa rota, né? Errado aí, tudo desesperado. Aí tem lugar que você passa 2 horas, 100 por hora aí, é tudo desmatado aí. Soy plantations expand more and more each year. Brazil is about to overtake the United States to become the world's leading producer of soybeans. But at what cost? Aside from soil pollution, the destruction of the forest is leading to climate change. In the northeast region, it rains much less. The water cycle is now seriously unbalanced. Over the last 10 years, 300 rivers have dried up in Brazil. Large-scale farms can afford to dig wells to pump underground water. This is hardly the case for thousands of independent farmers. They have become victims of water poverty. A gente sofre com essa peleja e causa a gente perdendo muito tempo numa distância dessa para se pegar essa água, né? É igual enfrentar a guerra. Não vai não quer morrer, cai fora.
walks 2 miles in order to reach the only accessible well, that of his farmer friend. A previsão sempre daí que a gente tá vendo aí, a advertência que já foi esse rio aí, rio corrente, e hoje ele tá acabando, não é mais rio. Fico preocupado com as criaçãozinhas que a gente tem, sofrendo, nós era pegando água ali para dar água na cavando. Já que Deus deixou pra gente sofrer, né? Tem que ser assim mesmo. Não dá uma semana. Essa água aí, é 250 litros de água aí. Eu já falei até que se no caso aí de pegar os bois e vender, mas a mulher não quer que faça isso, senão fica pior vender para pegar um poço. Vender o gado, acabar com o gado, porque a nossa sofrência aí é triste. Acabar com as coisas para poder fazer uma água pra gente. Desejo umas coisas melhores para meu filho, porque é sofrido demais. Faced with this alarming state of affairs, the northeast region is not abandoning its people. It has set up a water chain, an operation as expansive as the Marshall Plan. More than 4,300 tanker trucks are constantly travelling up and down this territory. Geraldo is transporting 16,000 litres of water. Um lugar muito complicado, pessoal velho, muito isolado. Tem muitas pessoas esperando por essa água, necessitando dessa água lá para beber, para tomar banho, para lavar roupa, porque não tem água lá. Só chega lá atrás de carro-pipa. Before, the wet season spanned from December to May. These days, it's not unusual for it to end in February. Aqui é fome. Vocês veem aqui, ó, tudo seco, ó. Deserto, não tem nada para comer. Aqueles fazendeiros que têm mais uns recursos, eles conseguem comprar água, comprar alimento, aí conseguem manter esses animaizinhos vivos. Mas quem não tem o dinheiro, o recurso, acontece muito isso aqui, ó. A gente que é pai de família, é isso aqui, esse animalzinho, para quem cria, é tipo um filho, né? Triste, a gente fica triste. Even when paved, these roads still pose a great threat for these tanker trucks. As nossas vidas vão estar em risco aqui, porque esse caminhão não vem a subir a serra, não vem a faltar força. Caminhão pesado, subindo aqui essa ladeira. E por acaso ele não entra a marcha, eu não consigo segurar ele aqui parado, ele volta para trás. Ele volta para trás, e o que acontece? The driver is no calmer on the descent. Olha a mangueira aqui fora da direção. Ó, a direção tá dura, ó. Ó. Without power steering, the 28-ton truck weighs down on the steering wheel. Fortunately, there is a village nearby. O caminhão aqui acabou o giro, não tá fazendo giro mais não. Não sei se foi a bomba. Three hours later, 2 mechanics come to his rescue. But having 2 mechanics means 2 different diagnostics.
Tem que afrouxar o de cima. Afrouxar o de cima. Já travou do rolamento, não, ela já travou o rolamento aqui. Isso aqui não tá rodando, não. E essa polia aí? Sim, uma polia. Se voltar, ela perde a pressão. 2, 3 dias chega. At least that's what they hope. On the Jalapal road, Chakal, who took 2 days to get himself out of the sand, is finally on his way home. The driver is relieved. His truck is lighter. The cargo has been transferred to another heavy truck. Agora eu tô indo vazio, pra ver se eu consigo chegar até Palmas. Divina, que Deus nos protege aí nas estradas, entendeu? Livrar dos mal. Eu tenho um motorista que trabalha pra mim no caminhão, só que pra vir pro Jalapão, eu que venho. Estrada muito perigosa, muito risco de quebrar o equipamento de trabalho. Getting his truck out of the sand cost him a small fortune in manpower and bulldozers, but the roads have no sympathy. Solou de novo. Ai, caralho. Vamos ali atrás do recurso, não tô enrolado. Once again, there's no cell phone signal to call for help, but a little twist of fate. A passing motorist drops him off at the farm where the workers who helped him out the day before are based. They're still worn out from their previous efforts. E aí? Viu que hora? Não sai ali não. Eu falei, olha bem onde você vai passar. Ali não tem onde passar, o problema é esse, não tem alternativa. Eu tô achando que eu vou deixar meu caminhão aí mesmo, quando chover eu venho buscar, porque do jeito que eu tô vendo aí. Unfortunately, the engines are just as exhausted as the men. Ai, my God. Bateria fraca. Agora você vai pra trás. Ei, cara, essa máquina não vai pegar não. Ô, areia quente da porra. Caralho, velho. Tocantins o cliteste, vai. 2 hours later, the bulldozer comes back to life. This time, rescuing it from the sand is a mere formality. To avoid another disaster, these Good Samaritans tow for 6 miles, up until the safest section of the road. Agora nós estamos 80 quilômetros da próxima cidade aí do asfalto. E você entra acelerando o caminhão, entra embalado, ele já passa pelo banco de areia já. Se entrar devagar, ele fica. Essa foi a pior. Foi o que eu fiquei mais tempo atolado. E ninguém, quase ninguém gosta de vir aqui fazer esse frete pra cá por conta da estrada. A estrada é muito ruim.
costela de vaca. Frouxa o caminhão todo. Bom demais, arrebenta tudo. Tem que tragar ela, senão desmancha o caminhão. After several days of hardship, Chicao will finally be reunited with his family. Crossing Jalapão or the northeast is an achievement in itself. But not every stop means trouble. After 12 hours of almost non-stop travel, Evandro and his passengers are like castaways before an oasis. Cansaço, que é demais, entendeu? Mas tá perto agora. A car in good condition would have taken them half the time to cover the same distance. But none of these passengers would ever overtake Evandro and his old motor. Solidarity is key in this wild stretch of land. Olha lá o carro. Oh, meus amigos. Que Deus abençoe vocês todos. And in the words of Christiana, everyone deserves some happiness. She owes a great deal of gratitude to the old car. Without it, she would have never been able to bring the tiles home to finish her roof. Mas é assim mesmo. Aí a casa da mãe tá aí na lona, graças a Deus, a filha dela chegou. And lo and behold, they've practically all made it in one piece. Chegamos, mais um sonho concretizado, mais uma etapa vencida, né? Despite appearances, Christiana's life is a struggle. After her divorce, she fell into debt in order to build her home for her 4 children. Depois que eu me separei do pai e do meu filho, eu fui para Bahia, para casa de uma colega minha que tinha uma padaria, para aprender a fazer isso aqui. Lá em cima. Aí ele vinha vender aqui. Aí depois, o meu e o que eu tenho de sobrevivência aqui. Calça chinelo que vai machucar os pés. Vamos embora. Plantar, colher, para poder comer, entendeu? Aí tem que encarar o sol. Como não encara, se trabalha na lavoura, não tem? Quer pão hoje, não? Como é que minha cliente fiel me deixa na mão desse jeito? E é, no máximo R$60 para diária, entendeu? Por dia, para poder eu conseguir, no final do mês, manter a minha casa, o básico, em feira e conseguir pagar. Não, minha gente. Bom dia. Bora comprar pão. Vai. Não põe na cara, né? Acabou. Vendeu em torno de uns 30 pãozinhos, não sei nem se foi isso, entendeu? Agradeço a Deus pela venda e pela coragem que Ele dá a gente, né? The northeast region is home to nearly half of the 50 million people in the country living below the poverty line. It's also one of the driest regions. The lack of water is creating an exodus of farmers. In order to prevent millions of people moving into the slums of major cities, more than 4,000 tanker trucks travel around the country to fill the reservoirs of drought-stricken villages. After waiting on the side of the road for 3 days, Geraldo never received the spare part to repair his truck, but he was able to sort it. E o nosso intuito é de fazer a entrega. Vamos lá no Mundo Novo hoje. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá.
Living up in the mountains, the 200 indigenous people of the Potiguara tribe depend on the truck's cargo to survive. É só isso aí, só tem esse cano aí? Tudo bem? Aqui, antigamente, quando eu nasci, tinha muita água. Quando meu pai nasceu, tinha muita água. A mãe do meu pai tinha muita água. Agora, a água ficou escassa, quase nada, pelo fato de 8 anos consecutivos de seca, sem chover de jeito nenhum. Para derramar muito pouco água, sabe? Porque a água aqui é preciosa. Aí essa aqui é água de gastar, cozinhar, e essa água de beber, somente para beber. Even though the state is taking responsibility, each villager pays their part. $47 for 8,000 litres, enough to last a family of 5 and some livestock for a month. Aí o não desmatamento, a não queimada, sabe? As medicinas tradicionais. Por quê? Porque nós estamos tendo cuidado com a terra, com o solo e o subsolo. Se continuar sem chover, o futuro não vai ser bom, não. A terra já é nossa, a língua também é. Gavião do pé do morro, Potiguara, Tupanci. A terra já é nossa, a língua também é. Gavião do pé do morro, Potiguara, Tupanci. Much of Brazil is threatened by fires, intensive farming and drought. Faced with this scourge of climate change, people are making their voices heard. The country can always count on its greatest strength, a nation that does not give up, consumed by an unwavering belief in a better future. Bolivia, camino a los yungas. La ciudad se acerca a las montañas, cada año se hace más grande. No pasará mucho tiempo hasta que llegue a las cumbres. En La Paz, la capital más alta del mundo, los 1000 metros de altitud separan a los ricos de los pobres. Los barrios más pobres se encuentran en la cima, a 4000 metros de altura, donde el aire es escaso. Las personas tardan un día en medio en acostumbrarse a esta falta de oxígeno, excepto las mujeres montañesas experimentadas como María, por supuesto. Don Carlos, quiero hacerme anotar, por favor. Me la anota 3 maíz, 2 bolsas, dame. Cada 15 días, María viene a La Paz para abastecerse de productos para su mercado en las montañas. Allá es un poco más difícil, que no podemos conseguir, estamos en distancia muy lejos, por eso nos llevamos todo así. Todo completo para que no podamos sufrir. Ya, tú me dejará ahorita, vuelvo ya. ¿Mi lista, por favor? La tendera carga 2 toneladas de productos en el camión por su cuenta. Hay que pagar, ¿no? Entonces todo eso. No me queda otro más que hacer sola. María llama la atención en Bolivia. Ella es una de las pocas mujeres que conducen las montañas, y algunos hombres la hacen sentir que no pertenece a este lugar. En el lado derecho, en el carril, siempre están estacionados. Y
La movilidad que llevo está cargada porque no puede agarrar fácil el freno, por eso me voy por acá. Sí, son muy imprudentes los hombres, no te dejan pasar. Estás pasando, te cortan la vía, son muy machistas los hombres. A mí cuántas veces me han dicho que no es cosa de hombre, debes ir a la cocina. Hombres nomás manejan, no manejan las mujeres, así siendo me discriminaban los hombres. Sin embargo, esta tendera podría enseñar a estos hombres algunas cosas sobre conducir. Bolivia es un país que desarrolla rápido y sigue creciendo. Gracias a las reformas económicas, el gobierno nunca ha sido tan rico. Sin embargo, muchas carreteras siguen en una situación desesperada. Parte de la culpa pertenece a las diversas dictaduras que existieron a lo largo de los años, que retrasaron el crecimiento del país. Nuestro camino, mira, ¿te has fijado cómo está? Feo. Se necesita coraje para viajar. Bolivia alberga algunas de las carreteras más peligrosas del planeta. Si nos vamos a desviar del camino. Además de ganarse la vida, María lleva asistencia a las aldeas aisladas. Son unos compañeros igual que yo, que antes he sufrido en la pobreza, por eso me sacrifico. Esta pobreza se encuentra mucho en las montañas. Lourdes también lucha con esta. Cuida de los mineros de oro, pero ir a las minas es muy peligroso. No va pues con el Jesús en la boca, si vas a llegar a tu destino o no. Lourdes alerta a las mujeres sobre los peligros de la contaminación causado por la extracción de metales preciosos. Las cooperativas trabajan con mercurio, por eso adquirimos la enfermedad del cáncer del útero. Si tienes dinero, puedes salir a la ciudad, y si no tienes dinero, tienes que morirte. Por estas minas y madereros, la naturaleza está sufriendo. Este ataque ecológico es en parte responsable de los desastres que devastan el país. En los Andes, la vida es una lucha constante que los bolivianos enfrentan cada día. María regresa a su pueblo. La parte trasera de su camioneta está cargada de cosas. A medida que sube gradualmente las montañas de los Andes, la carretera desaparece en las nubes. Pues no hemos visto, señora Mónica, sin luz ha venido ese minibús. Es un buen momento para llevar el carnero y hacer un sacrificio. Es la mejor manera de ganarse el favor de los dioses del altiplano. Estoy un poquito recordando a mis tatarabuelos. Es un poco difícil porque ya está totalmente tapado la nieblina. Como lo ve, no se ve el camino muy cerca. Me sorprenden las curvas. Siempre con precaución, con cuidado hay que ir. A diferencia de algunas. Más vale llegar cuando tarde, bien, sin ninguna novedad. Al lado de las carreteras, las lápidas de los viajeros que se apresuraron nos recuerdan que más vale prevenir que lamentar. Este accidente acaba de ocurrir. La caída fue rápido. ¡Aquí hay uno! No se apuran, mis hermanos.
Yo creo que se ha dormido, por eso en primera vez ya se había venido. 3 muertos hay, chips. Una familia y la vaquita, mira, sigue agonizando la vaca. Siempre pasa accidente. Esto es camino de la muerte. Hay varias carreteras mortales en Bolivia. Antes de conducirse en la suya, María toman algunas precauciones. Ha calentado mucho el freno porque he bajado con tercera frenando y ha calentado mucho. Cuando las pastillas de freno se sobrecalientan, la distancia de frenado se alarga mucho. Lo mejor es dejar que se enfríen y aprovechar la oportunidad para apretar las tuercas y los tornillos para no perder una rueda en la carretera. María aprendió a defenderse a sí misma. Si fueran mis compañeros de nuestro pueblo donde yo voy, puede ser que me ayuden, pero se ve que la gente que no nos conoce no nos ayuda. María ahora deja el asfalto para tomar los caminos de tierra que conducen a su pueblo. 62 millas al lado de un acantilado afilado. Manejar porque mi esposo ha salido a trabajar a la alcaldía y no había quien maneje, por eso me he afrontado a manejar porque a veces me rogaba a los choferes para que me lo llevaran al carro. Primeras veces que he aprendido, me daba miedo darme paso con la movilidad que viene como ahora vienen así, me daba miedo dar atrás, darle campo, todo eso, porque el camino es accidentado, es barranco, que da miedo. Si nos vamos a desviar del camino, el barranco no es así más, podríamos salir sin vida entonces. Ahora ya no lo tengo miedo porque ya sé manejar. En cuanto de noche, de día, igual. Si Dios me presta la vida, voy a seguir trabajando hasta donde pueda. María se va de los Andes y hace mucho frío. Y es seco en las yungas, donde el clima es completamente diferente, una puerta de entrada al Amazonas. Las yungas son un sofocante cóctel de calor y humedad, y ahí llueve casi todo el año. Hay mucho lluvia y se ha deteriorado el camino, están con charcos de agua, es muy difícil. Toda esta agua no solo daña las carreteras, sino debilita las laderas de las montañas. Bueno, se va a seguir lloviendo, sí, va a seguir cayendo porque allá están un poco, sigue derramando la tierra.
va a seguir cayendo con esta época de lluvia. Entre noviembre y marzo, las nubes de los Andes chocan con el aire caliente del Amazonas. Esto provoca aguaceros torrenciales y causa estragos en las yungas. Ha provocado cientos de derrumbes. Este es uno de los más fatales. Un testigo grabó el desastre. En marzo de 2019, el primer derrumbe en esta carretera destruyó toda la vía. Mientras los supervivientes lo cruzan a pie, la tierra empieza a moverse de nuevo. El desastre quitó la vida de 70 personas ese día. Los viajeros no son las únicas víctimas. Los habitantes de las yungas también viven con el miedo de perder sus casas. Esta lluvia tanto nos hace sufrir. Nuestro camino, mira, ¿te has fijado cómo está? Feo. Y así nomás nosotros, así en esta comunidad vivimos. Nadie nos recuerda de nosotros. Así estamos viviendo. Todo así en nuestras casas rajados, derrumbados. Así sí que estamos viviendo. Los que tienen dinero abandonan la región. Los demás miran desaparecer gradualmente el trabajo de toda una vida, porque la montaña no siempre se derrumba a la vez. Cada temporada de lluvias, renave crecer su campo de árboles frutales varias docenas de metros. A este ritmo, la tierra se habrá tragado su casa para el año que viene. Con 100 metros debe ser casi, los de arriba. Todo este producto me va a tapar y yo, ¿dónde va a comer? Con esto yo vivo. El Estado boliviano mantiene las carreteras tanto como puede, pero es imposible fortalecer los cientos de kilómetros de paredes rocosas que sobrepasan a las vías. Mira lo que ha caído. Y sigue cayendo. Sigue cayendo. Lourdes usa esta ruta a menudo. Todo ese es miedo, todos esos riesgos ahí a este lado. El viaje es feíto. Uno va pues con el Jesús en la boca. Si vas a llegar a tu destino o no. Hace unos días, la carretera quedó cortada por las inundaciones más arriba en las montañas. Las temperaturas han subido. La nieve se ha derretido y los arroyos se han convertido en ríos. O sea que las rocas, las piedras, el río ya está encima. Mira, todo lo ha lavado. Todo esto. A veces tenemos que viajar con los niños más y en el camino tenemos que quedarnos por los deslizamientos, no sabe cuántos, hasta 5 días, hasta que se limpie el camino estamos ahí detenidos. Lourdes viaja a las minas de oro de Tipuani, 162 millas a través de las yungas.
El deseo de riqueza del hombre está demostrando ser catastrófico para el medio ambiente. En todo el mundo, se están destruyendo bosques y ríos para extraer metales preciosos de ellos. Son maquinarias para las cooperativas grandes, siguen llegando. Lourdes es una antigua minera de oro. Ella ha creado una organización que apoya a las mujeres que trabajan en las minas. Intenta convencerlos de que abandonen esta profesión, de que eso nunca los hará ricos, y lo que es más importante, los dejará en una situación muy precaria. El minero vive de ilusiones. Algún día voy a sacar oro. Todos los días es. Hoy día será que me va a ir bien. Después de 100 millas, Lourdes se ve obligada a cambiar de taxi. 40, ¿no? Pasen los pasajeros a Tipuani, capital del oro. Aquí ha llovido. Ha llovido. Porque de Caranave hasta aquí bien feo el camino, hay lugares que se estaban deslizando. Y aquí también está feo. El camino está medio feito. En esta parte de la ruta, solo los que tienen un vehículo con tracción de 4x4 tienen posibilidades de salir sanos y salvos. Lloviendo, ¿no ve? Se vuelve como jaboncillo, le había dicho, ¿no ve? Por eso el auto así de costado va tambaleando a todos lados. Si bien parece que las nubes han decidido evitarlos hoy, la carretera les depara una desagradable sorpresa. Este camión ha bloqueado docenas de coches. Está plantado, pues, está patinando. No, es un desastre la carretera en Bolivia. Un conductor corre el riesgo de remolcarlo. Es una operación peligrosa. El camión está atascado justo en medio de una curva cuesta arriba. Existe el peligro de que se caiga a la zanja. Ahorita ese va a venir, aquí va a venir, donde con ese lodo, ahí sí va a venir. Los viajeros esperan pacientemente, nadie se atreve a quejarse. Los conductores saben que deben mantenerse humildes. Bien podrían ser los próximos en quedar atrapados. Tras 3 largas horas de espera, Lourdes está de nuevo en camino, sin darse cuenta de que el clima no será tan templado en Tipuani. En los últimos años, el severo cambio climático ha hecho que viajar por Bolivia sea problemático. El país es un semillero de fenómenos meteorológicos extremos. En 2015, el segundo lago más grande del país desapareció, se secaron para siempre, mientras que otras regiones sufrieron inundaciones devastadoras. El calentamiento global es en parte el culpable, pero se ve agravada por la deforestación de la Amazonía. La gran selva tropical cubre alrededor del 40% de Bolivia. Estos madereros trabajan legalmente,
pero están haciendo mucho daño al bosque. Para llegar a los mejores árboles, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. En solo 2 horas, formaron un sendero de media milla de largo. Luis es un hombre indígena de la tribu Tacana. La madera es una fuente de ingresos esencial para su comunidad. Todos los días ve los resultados de este imprudente saqueo del bosque. La circunferencia de este árbol es más grande que la de Luis. Este árbol no está autorizado para ser cortado. Entonces lo han cortado y han cortado una parte y la otra parte lo han dejado, ¿no? Entonces, seguramente porque el tiempo no les ha dado, como han visto que ya vamos a entrar nosotros al monte, lo han dejado, ¿no? Entonces han escapado. Afortunadamente para él, el árbol que planea cortar sigue en pie, pero no por mucho más tiempo. Esta es la especie chamane, árbol maderable. Sirve para vigas, para muebles, también lo utilizan en la ciudad de La Paz. 25 a 28 metros de altura. Altura comercial tiene 12 a 13 metros. ¿Ya está la coca? Con sus ofrendas, los indígenas le piden a Pachamama, la diosa de la tierra, por su bendición de cortar el árbol. El bosque para nosotros representa nuestra casa grande, donde ahí nosotros comemos, de ahí nos vestimos, de ahí nosotros sacamos todo lo que es necesario para la familia. Entonces, por eso nuestro gran respeto al bosque, ¿no? A nuestras tierras, que son nosotros como TCO Tacana, ¿no? Sabes que vamos a tumbar mínimamente unos 20 árboles. Y esperamos que también el operador no falle. No es chiste derribar los árboles, que mucha gente, muchos amigos han perdido la vida haciendo este trabajo. Tenemos mucho cuidado ahora, porque también censando hay mucha gente que se hace picar con serpientes venenosas. Se necesitan solo 20 minutos de sierra para talar este árbol, que tardó más de 100 años en crecer. El árbol de 100 años se venderá por unos $500. Los principales culpables de la deforestación de la Amazonía no son cortadores de madera independientes como Luis, sino madereros ilegales y grandes terratenientes que están en constante expansión sus tierras de cultivo, talando el bosque. Cada año desaparecen 865.000 acres. Eso equivale a 532.000 campos de fútbol. De vuelta en las yungas, María, la tendera, continúa su viaje con su camión lleno de mercancía. Esta es su 10ª hora al volante. La fatiga se ha apoderado de ella y el camino no está siendo amable con ella.
Estas carreteras en mal estado son un suplicio para los conductores, pero otros han encontrado la manera de ganar dinero con ellas, como medio de supervivencia. Aquí está, vas a llenar bien, hija, ¿ya? Todito vas a llenar, ¿ya? Para que no haya huecos aquí, ¿ya? Ellos son familia pobre y regalamos centavitos, para eso llenan esos huecos con tierra, para que ya no haya charco de agua. Las dos niñas de 5 y 13 años se lanzan a las palas tan pronto como terminen la escuela. Y están lejos de ser los únicos, hay muchas manos pequeñas trabajando a lo largo de esta carretera. Sus familias trabajan un poco más arriba en el campo, los padres, las madres y los abuelos cosechan la mayoría de sus alimentos. He estado cosechando patatas desde que era niña. No es fácil hacer las tierras. Desde las 8 trabajamos hasta las 5. ¿Cuántas horas? No podemos permitirnos vivir en la paz, así que tenemos que quedarnos aquí. Las familias le venden las patatas sobrantes a María. Después de 15 horas y 175 millas en carretera, la tendera por fin ha llegado al pueblo. Solo ha dormido unas horas, pero María ya se ha levantado. Yo tengo mi cabello desde mi juventud, casi nunca lo he cortado. Yo como mujer me siento orgullosa por mis cabellitos. Esa es una cultura de nuestras abuelas. Un metro. Han sido así, por eso sí me los tengo. Si no fuera por la tienda de comestibles de María, los 300 habitantes del pueblo se vería obligado a conducir durante horas solo para recoger libros de texto, accesorios o incluso un regalo de cumpleaños. ¿Esto está bien o haces un bien? Está bien. ¿Está bien? La tienda tiene todo lo que los lugareños necesitan. Como es tienda, siempre vienen, doña María, tiene estito. Entonces, no me gusta decir que no hay. Me gusta darle, no importa de mi gasto, lo que yo tengo. Por eso viajo, señora única. Las madres necesitamos para mantener a nuestros hijos y si queremos estudiar igual de la misma manera, por un cuaderno o por un bolígrafo no podemos viajar a La Paz. Por eso traemos barato las cositas. Por ejemplo, esto cuesta 3 bolivianos. Esto es para las jovencitas. No hay mucho dinero porque hacíamos coca, ¿no? Así cultivábamos, ¿no? Cada 2 meses se cosechaba la coquita, nos vendíamos
con el mismo nos compramos. Había movimiento. Eso nos ha cortado nuestro presidente, porque de esa manera la gente ya se ha ido, nuestros vecinos mismos se han movido a otro lado porque ya no hay de dónde vamos a vivir. Gracias al comercio de hojas de coca, la pareja pudo abrir su tienda de abarrotes. Del maleficazo, María y Juan viven lejos de todo, pero son una pareja bastante moderna. En Bolivia las mujeres realmente no tienen voz ni voto en los asuntos familiares. A menudo permanecen confinados a las tareas del hogar. A diferencia de muchos hombres, Juan está muy orgulloso de ver a su esposa trabajar. Son profesionales, todos todavía estudiando. Entonces, por eso nosotros trabajamos los dos, mi esposa y yo. Entonces, por eso es que yo he dado lugar a mi esposa, para que él también sepa de la vida, que cómo es de trabajo. Es difícil, pero nada imposible, ¿no? En la vida, para sobresalir sobre todas las cosas. La pareja no ha olvidado sus años de penuria, cuando cultivaban coca con los pueblos de una aldea remota en las montañas. Los une un vínculo muy fuerte, por eso se arriesgan al viaje de traer comida. Ninguna carretera se interpone en el camino de María, pero aún quedan algunas partes donde prefiere dejar la conducción a su marido. Son unos compañeros, igual que yo, que antes he sufrido en la pobreza, son lo mismo, y por eso me sacrifico. Verdad me da miedo, pero me he puesto al camino y tengo que llegar, no puedo volver. A veces cuando no está mi esposo, vengo sola. Vamos nomás a la vuelta. Algunas veces es peligroso también. Se han producido numerosos accidentes de tráfico en esta carretera, ninguna ha sido mortal, pero sí lo suficiente como para mandar coches a la basura. Llegar a este pueblo siempre es una tarea arriesgada para la pareja. Viajar por las principales autopistas es igual de arriesgado, hay miles de baches, algunos del tamaño de piscinas. Los viajes son extremadamente agotadores. Lourdes lo sabe todo. Se dirige a Tipuani, la ciudad de oro, y tiene que cambiar de taxi por tercera vez debido a una luz de lodo que bloqueó la carretera. Cuando llegue, Está aumentando, ¿no? El río. parte de la ciudad está bajo el agua, ha estado lloviendo casi sin parar durante días. Mi sobrinito viene y me dice el río, entonces yo tenía que correr, he tenido que entrar por aquí a sacarle primero a mis hijos. Sí, eso es. Toda esta calle, esta es la calle Sorata, la calle principal. Era mayormente puro comercio. Lourdes está en Tipuanito y conoce a unos mineros de oro. Con su organización, trata de persuadirlos a dejar este trabajo que los mantiene en la pobreza.
Sin embargo, debido a las inundaciones, algunas familias han abandonado la ciudad. La minera retirada se dirige a las orillas del río. A pesar de los riesgos de inundación, sabe que habrá mujeres trabajando allí, es cuestión de supervivencia. En el camino, las vistas son espantosas. Las grandes minas industriales que comparten los mejores yacimientos toman trozos del cerro, como si fuera un pastel. Todas las cooperativas trabajan con explosiones, ya va jalando, ya hacen tierra. Es peligroso desde ahí arriba. 2 retroexcavadoras nuevitos se los han tapado, se los han destrozado. Este es el río Grande, el río Tipuani, que se puede decir. Este Es río el Tipuani. río Grande, Tipuani. Y los que no pueden entrar a la mina, esos ya trabajan así. Los enfermos, los viejitos, los discapacitados, ellos trabajan aquí. No queda mucho que explotar en este lado del río. Los mineros se alegran de encontrar la más pequeña partícula de oro. María tiene 38 años y trabaja aquí desde hace 5 años. Está luchando para alimentar a sus 2 hijos. 1 palo, 2 palos, medio gramo, 1 gramito, así sacan hay veces no hay también, hay que aguantarse la hambre, hay veces. ¡Tómalo! Estas hojas de coca ayudan a olvidar los dolores de hambre. La mayoría de estos pobres mineros trabajan al otro lado de la orilla del río. Tienen más posibilidades de encontrar oro allí, pero a un precio, es el doble de riesgoso. Esta es la vía, la única vía que tenemos que ir, porque el río es harto, no podemos cruzar. El mayor peligro no es este destartalado tranvía. ¡Qué difícil! El banco está situado debajo de una mina industrial. Las familias hurgan en sus residuos con la esperanza que todavía hay algún metal precioso. Polvito. Arriesgando sus vidas por una mota de polvo de oro, el problema está en el agua que sale de la mina. Todos los días, envenena a otro minero de oro y su comida. Por decir, el agua es bien contaminada. Las cooperativas trabajan con mercurio. Entonces lo desechan al río. Y en el río las compañeras no saben protegerse. A menos que esté equipado con un equipo de protección completo, estará expuesto al veneno. Las empresas utilizan mercurio para separar los metales preciosos de la tierra. El oro se adhiere a él y forma una amalgama que es fácil de recuperar desde el fondo de un tanque, excepto que el metal líquido es un flagelo para el medio ambiente. Se filtra en todo. Por eso adquirimos la enfermedad del cáncer del útero. Si tienes dinero, puedes salir a la ciudad. Y si no tienes dinero, tienes que morirte. Tal es el caso de estos 2 adolescentes. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 17. Ya no tienen, igual 17, misma edad tenemos. A los 14 trabajamos. Igual tiene enfermedades. Calofrío te da todo el cuerpo, te tembla todo el cuerpo, todo el hueso te duele.
A pesar del miedo siempre presente que pende sobre sus cabezas, las familias siguen excavando la tierra con una fe inquebrantable. Yo veo a esas señoras que tienen hijos, veo que están sufriendo. Yo de donde sea, hay veces digo, quisiera encontrarme así un oro grande que tenga unos 10 kilos, vender eso y ayudar a ellas, dar algo a ellas. Yo a veces le digo, Señor, ayúdame con ese mi sueño que tengo. Digo, quiero salir de esta pobreza. Lourdes y su pequeña asociación no tienen el poder de sacar a estas familias de la pobreza. Sin embargo, la exminera de oro espera que algún día tenga éxito en la prohibición del uso de mercurio en las minas de oro. María, la tendera y su esposo no tienen una asociación, pero su lucha es igual de encomiable. Ambos corren el riesgo de emprender un viaje caótico para rescatar a una aldea del aislamiento. Con su tienda móvil, perdonan a los residentes el calvario de caminar durante horas por las montañas. A excepción de la pareja, está lejos de ser un paseo por el parque. Ahí nomás. No, voy a ir uno más bien directo e incomodar, porque si no me voy a inclinar. Imposible este camino. «13 millas, y 3 horas después, María y su esposo por fin pueden empezar a desempacar. Casi no venía. No, que nos íbamos a Memicone casi 3-4 horas así caminar para traer productos así. Sí, bien cariñosa, buena, sí, nos rebaja, ya nos conocemos también. 17, tío. La pareja no hace esto por dinero. En las montañas prácticamente no hay tal cosa como obtener ganancias. Casi nadie puede darse el lujo de poner comida en la mesa. Tampoco vendo caro, ¿no? Porque precio de conceptos del pueblo siempre es 2 bolivianos la libre. El mismo precio doy, solamente yo traigo de La Paz y algo más me gano, por eso nomás. Porque si podría traer de aquí del pueblo saldría más caro. Pues por los 5, ¿eh? 4 me has dicho. No, no es 4, 5, ¿eh? A vos hacemos 5. ¿Cuánto vendamos? Le decía 9. No, 50. Hoy en Bolivia, estas valientes mujeres, como María y Lourdes, se están liberando del antiguo sistema patriarcal, considerado impensable hasta hace unos años. Se involucran cada vez más en la política, en la sociedad y en la lucha por el medio ambiente. Las mujeres bolivianas han demostrado que su lugar está firmemente arraigado en una sociedad igual a la de los hombres.
The condor. The Incas considered this bird to be a messenger from God, a guide who accompanied the dead on their journey to the afterlife. 5 centuries on, the legend continues. In the Peruvian Andes lies the Cotahuasi Canyon, a gaping valley 3.5 kilometers deep. More than one driver has lost their life to this ravine, but the condor was there to guide their souls. ¿Usted cree en Dios? Sí. Si no, no caminaría por estos caminos. Fregada la carretera, bien jodida para abajo. None of the passengers dare to look out of the window, a strategy which helps them to stay calm. In any case, they would rather face their fears than face exhaustion. Only a few years ago, people still travelled these 35 kilometres on foot. Antes el camino de herradura era por ahí, por ese túnel. Por ahí caminaban antes, caminan animales. Piedra, piedra. Sí, siempre caen, así tienen que estar recogiendo, pero así todos. Porque se cae, eso solito se cae porque las rocas están apenas. In the Cotahuasi Canyon, no one forces their way through. The smaller vehicles give way. Better not to rush. This is exactly the philosophy for truck driver Rosendro. For him, patience is key to survival. Es la quebrada de Toro que nos tranca. Tenemos que estar sin carretera abajo 1 mes, 2 meses, así, pero igual tratamos de pasar, pero es mi tierra y el valle más hermoso del planeta. Quema como la boca del diablo, porque el diablo su boca quema, pues bota fuego. For centuries, the devil roamed the Andean mountains in the form of the conquistadors, cruelly enslaving the Incas. They were the first to travel these mountainous paths, carrying gold and silver on their backs. Peru may be a country abundant with precious minerals, but the descendants of the Inca see it differently. A rich country full of poor people, whose attempts to earn a living often come at a dangerous price. Esto es la dinamita. Esta cantidad demora unos 2 minutos para que detone. Este es el oro, en la chispa de oro. But in Peru, gold takes many forms. Like bird droppings, one of the best fertilizers in the world. Harvesting it is a painful process. Efecto es el amoníaco. Le afecta al pulmón el amoníaco. Los mayores ya no aguantan la chamba. Peru is developing rapidly, but at what price? Road building between the villages is often rushed, meaning the residents have to suffer the consequences. Even if it makes their lives easier.
días, 3 días para llegar a Tayamba. Ahora 4 horas ya estamos acá, estamos en Tayamba. Over the course of time, Peru has gradually become the country of strong men. The conquistadors made no mistake when they founded the city of Toyo. Its climate, between 22 and 30 degrees all year round, makes it the city of eternal spring. But this is not its only asset. Constructed at the border of the city, its coastal location allowed gold and silver, mined in the Andes, to be quickly sent over to Spain. Nowadays, these mines continue to be exploited, a good source of income for Consuelo and her husband, Lucho. 5,6 ladrillos. 5,6. This enterprising couple supply the miners with bricks, soft drinks, beer, flour and other goods. 20 tons to transport, despite the perilous route. Cuando hay tramo difícil, tenemos que trabajar, como da la cartera para poder pasar. Lucho and Consuelo leave at dusk to keep their vegetables out of the midday heat. They are 373 kilometers away from the mining town of Retamas, 20 hours of driving on the edge of a precipice. They hope to arrive late afternoon on Saturday, the best time to sell their 500 cases of beer. The couple will never be millionaires, but their business allows them to send their 2 children to school. 15-year-old Liznet is always sad to watch them leave. Cuídate, ya. La otra semana vengo. Toma también. La carretera es media como que feita y a veces me da miedo, pero sé que se van con Dios. Ya, vámonos. Que Dios nos cuide, que nos vaya bien el viaje. A veces uno se preocupa, ¿qué harán? ¿No estarán tranquilos? ¿Qué estarán despreviniéndose algo? Ya ellos no tenemos otro trabajo porque es el único nuestro trabajo que tenemos de transportes. Lucho is the designated driver. He doesn't plan on making any stops. But 20 hours behind the wheel would be impossible without the help of a stimulant passed down from the Incas. Tomamos la coca acá para el viaje. Para la noche, sueño. Acá la mayoría de choferes, toditos echan bolo. Lucho isn't just battling against the road. At certain points, like on this hill leading up to a 3,500-meter high pass, his truck crawls along at 20 kilometers an hour. He could relax, but instead, he is doubly vigilant. Ahí lo ves cuando salen. No, por ahí por donde está el carro, hay una chacra a la derecha de yuca. Subieron por atrás, rompieron la carga y comenzaron a botar las cosas. Y más allá, cuando quieren cuadrar, te paran el carro. ¿Cómo hacen? ¿Saltan? Te ponen piedras adelante y claro, no te van a pasar por encima. Tienes que parar ahí. Salen ellos con armas, ahí salen con armas, por ahí salen con armas. Having reached the top of the passage and with danger averted, Lucho puts his foot down. He accelerates and begins to take risks. Los clientes compran de otro carro, pero ya nos compran a nosotros. Nos quedamos con la mercadería.
But his need for speed causes him to forget one small detail. His truck is weighed down with 20 tons of goods. Mucho freno. ¿Los frenos? Ah. ¿Por la bajada? Claro, pues, bajado, el carro está cargado y he bajado corriendo. Ajá. Se ha calentado, pues, mucho freno he pisado. Tiene que bajar más despacio. Pues descansar una horita, pues, media hora. Y ahí ya nos vamos de nuevo en el día. And so the precious minutes gained on the way down are lost. But bigger troubles await Lucho. He and his wife have fallen asleep. Now they have overslept by an hour that they must now make up for. At the crack of dawn, no time for a coffee, they set off as quickly as they can. Vamos a avanzar todo lo que se puede para poder llegar rápido allá, pues, al destino. Concentración, pues, concentración. Focus is essential. On these roads, there is no room for error. If you fall, there is no coming back. Although some drivers have a stroke of luck, this truck fell more than 30 meters. After landing in the bushes, its driver escaped unscathed. Se volteaba y se volteaba para abajo, se ha ido con viendo abejos, llevando fruta. No sé qué le hubiera pasado al chofer. El chofer se ha volteado y llevado al hospital. If they manage to retrieve the truck, their next mission is a matter of more than just cleaning up the canyon. Tenemos que recuperarlo, pues somos buenos. With an average salary of 370 euros in Peru, replacing a vehicle is not a feasible option. Trabaja. Indeed, Lucho is now having to pay the price for having bought a set of second-hand tyres. Ha sido acá. Es el problema. El problema es que vamos a llegar de noche. En la noche no se hace nada ya, no. En la noche la gente no compra. Business is not looking good for Lucho and Consuelo, especially as the most dangerous part of the journey is yet to come, the Marañón River Canyon. Driving through the Andes requires good sense and self-control. These roads claim the lives of dozens of people every year. Ya. Nos vamos a cargar las cosas. Rosendro is a winemaker. His vineyard is at the other end of the Cotahuasi Canyon. It is a 35-kilometre journey along the region's most dangerous path. Rosendro is one of the few locals who owns a car. The bus only comes twice a day, so he willingly volunteers as taxi driver. Está mal, sigue mal, parece chiquita. Ok, ir a trabajar a la chacra y el calor se ha sentado, tiene calor bastante en la barriga.
¿Por qué no debías llevar arriba al hospital, pe? While he's driving, Rosendro takes no chances, but despite the chasm below, he's confident in his driving abilities and his trusty 20-year-old truck. Esto salta por los huecos y normal. Ese carro antiguo, pe, duro, lata fuerte. Ir despacio aburre, entonces el carro también está más o menos y hay que darle nomás, pe. The pickup truck is approaching 40 kilometers an hour. Es peligroso, mira, es todo peligroso, mira. Y adentro es abismo, a ver, mira adentro. Allá adentro es abismo. Aquí se fue una camioneta para adentro, pe. Para adentro se tiró. El chofer, pe, salió, pe, poste lo salvó, pe. Si no era el poste, se iba para adentro, pe, al río. Que es profundo, más de 300 metros adentro. Viene un camión. ¿Dónde está? Acá hay pase, ¿no? Y un poco difícil acá para dar pase a los carros. Ampliación necesita pedirse. A fair dream, but an unlikely one. The road is just 8 years old. The diggers are not ready to come back. Still, this is already a step forward for Rosendro. Before, it took him 2 days to get to his vineyard on the back of a mule. The biggest problem is the cliff face, as the rock crumbles easily. Se llevó todo el huaico, se lo llevó. Y no había pasada, entonces se ha hecho con maderos de eucalipto. Se ha hecho un puente y por ahí se pasaba el carro, pe. Ya, aquí le voy a mostrar. Ahí le estamos mostrando en esta zona donde... Gerardo, despacio, despacio, frenando. Gira, la llanta. Ahí nomás, despacito. Era peligroso, pero un poco de miedo que se podía caer el carro. Despacio, suelta, despacio. No va a dar. No. Ya, ahí nomás. Sí. Ya acostumbrado a estar en estas situaciones. Ya está. ¡Bravo! Caes muy adentro. Cuidado. Mira esta piedra cómo va a caer. Cae. Ya cae adentro, pe. Ya no sales de adentro si caes. The Cotahuasi Canyon is worthy of its nickname, the Devil's Mouth. Yo he vivido ahí en la boca del diablo, he nacido. Ya es mi tierra, pero de niño he vivido en el río, pe. Me gustaba ir al río, pe, a cazar, a pescar camarones y trucha, pejerrey. Tirarme al río, pasar, estar todo el día bañándome al río y tirarme en la piedra como el lagarto. Esta tierra es herencia de mis padres. Es parte de mi vida esto, porque ya desde años he trabajado acá. Many years ago, the conquistadors arrived in this region and cultivated grapevines. Rosendro continues to tend his plants using 16th century techniques. At harvesting time, he still presses the grapes with his feet. Estas maderas son para la viña. Estos hay que cargar para arriba con los peones. Without the use of any machines, Rosendro produces 5,000 litres of wine each year. Esto se puede hacer. Sueño exportar el vino, poder exportar. Habrá que trabajar y de repente poder exportar, buscar mercado, poco a poco. Making ends meet in Peru requires hard work and a strong will. Conditions are often bleak. So imagine what it is like when the only way to make a living
lies in the middle of the desert. This man's work takes him as far as the Paracas Desert. This vast expanse borders the Pacific Ocean, not with a beautiful beach, but with a hard cliff edge. If he wants to earn some Peruvian soles, Chikoka will have to climb down it. Nunca falla. Usted está pegado al cerro. No se mueve, ni tiembla, nada. Como un toro. Fuerte está. Como un elefante. A 60-metre descent without any safety measures, well, apart from a short warm-up. Para que la fuerza vaya saliendo. Para que vaya saliendo la fuerza. ¿Esta cuerda está segura? Sí. ¿Esta cuerda cuántos años tiene? Tiene 10 años. Escucha cómo suena el mar. El mar suena bonito. ¿Sí? Me dice no te vayas, me dice el mar. Quédate, acá vas a pescar. Chikoka is perhaps the only fisherman mountaineer in the world. Acá hay 3 muertos. Se soltó, le dio calambre. Bajó nomás y le dio calambre. No hizo el ejercicio que hago yo. So why take such risks? In fact, this place is a natural reserve teeming with fish. Net fishing is forbidden. Only fishing rods are tolerated. Consequently, Chikoka has almost no competition. Marino, tan alegre porque he venido yo, me conocen, yo sé que siempre vengo, ¿ves? Y vienen uno a saludarme, ¿ves? Bebe, papuchito, ¿cómo estás? On average, the fisherman catches close to 20 kilograms of fish a day, but today he catches none. The strong waves, along with his sea lion friends, seem to have scared off some of the fish. Miedo para adentro los pescados. El mar está bravo, no hay pescado. Chikoka's day's not wasted, however. He also sells seaweed at the market, but yet again, a meagre harvest. At 66 years old, this exercise is becoming increasingly difficult.
Chikoka spends weeks at a time in the desert. He does not have the means to waste petrol, driving 35 kilometers home every night. Descansando un rato para mañana empezar a pescar. Puede ser que haya pescado mañana. Pluma de gallo. Yo las hago. Tienen que ir que no cae pescado. Y voy a esperar 30 días más sin volver a mi casa para poder llevar pescado para la familia. Eso es lo que hace el pescador. Due to the overheated brakes and a flat tyre, Lucho and Consuelo have now lost nearly half a day. Retamas, the city of gold miners, is still another 60 kilometres away. The couple are expecting to sell 500 crates of beer over the weekend, but the journey has not got off to a good start. Even if he were to speed up, Lucho faces a major problem. He's about to take on the most dangerous part of the mountain, a winding road full of dust that flies up into the air, often blocking the driver's view. Tiene que centrarse bien, no tener ni sueño, nada, porque pequeño ya, pues, porque se acosta la cartera. Cartera, hay varios, só que agora estão lambotados e estão liberando a carteira. Lucho slows down. It's just as well, as it takes him a couple of attempts to get around these hairpin bends. By the time they arrive in Retamas, Lucho and Consuelo have been on the road for 26 hours. 26 hours of danger and exhaustion. For nothing. The night is well underway and the streets of Retamas are almost empty. It will take them 4 days to sell their 500 crates of beer. 2 days longer than planned, far away from their daughter. At night, the streets of the City of Gold look just like mining tunnels. By day, the image of Retamas is less enchanting, a construction site cluttered with huts topped with tin roofs. The town lives purely for its gold mines. For centuries, miners have been picking the Andes to pieces.
Carlos struck gold 14 years ago. At the time, he was slaving away in the coffee and cocoa plantations, earning almost nothing. Nowadays, he continues to work hard, but the pay is better. Almost $600 a month, twice the minimum wage in Peru. He decided to get his brother involved in the venture and, more recently, his son and nephew. The small family works in a mine abandoned by the industrialists who originally exploited it, as it was not producing enough profit. No muy lleno, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No se derrame, hermano. Each working day is a risk as the mine crumbles around them. O sea, la presión ya con la madera no dura acá por el clima. Vea. Está. Vea. Al toque se deshace. Y más la presión lo rompen. Ha habido de consorcio un accidente fuerte. Se taparon ahí un scoop, un difunto. Y es por eso también creo que lo han dejado. To communicate with the outside world, 70 meters above them, the workers use an ingenious system taken straight from their childhood games. El teléfono lo usamos a través de esto, nos comunicamos. ¿Ve? ¡Arriba! ¡Jala! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Jala! During the time of its industrial exploitation, the mine produced hundreds of kilograms of precious metals. Nowadays, the family mines just 1.5 kilograms per year. Esta es veta. Acá está la veta. Ahí está, se esconde el oro. Claro, ahí está. Extracting the gold with a pickaxe would take too much time, so the men use explosives. ¿Tienes el atacador? Esto es la dinamita y esto es el detonante. Entonces, ¿qué hacemos acá? La preparación es bastante peligroso y hay que saber, ¿no? Preparar. Esta cantidad demora más o menos unos 2 minutos para que detone. Ah, sí, acá. The dynamite releases toxic gases during the explosion. Bastante gas. And there is so much dust that the air is unbreathable. ¿Cuánto tiempo va a evacuar? Una media hora. Media hora, 1 hora. 1 hour later. ¿Qué es el oro, ve? En la chispa de oro. Carlos and his family extract around 5 tons of minerals every month in order to produce 125 grams of gold. It's not a huge amount, but it's enough to get by. Queremos educar nuestros hijos, pero ya educamos la secundaria, más el superior ya no nos alcanza el dinero ya. Por ese motivo nuestros hijos se quedan así en el abandono, vamos diciendo, ¿no? ¡1000! ¡Una tonelada! Sí. O sea, las energías se nos van. Y es que es un carro, jalamos diario a veces 9 carros.
Sí. Every year in Peru, almost 171 tons of gold and 4,000 tons of silver are mined. The country is rich in many other minerals as well as oil and gas. This tremendous source of income maintains a strong economy, and poverty has decreased by 50% in 10 years. But despite all this, infrastructure is still developing. Going to the town to stock up on supplies is always a source of concern for Eleuterio. Ruégate a Dios que no me muera. Por eso, vamos. His village is at the edge of the Amazon rainforest, an 80-kilometre journey along a path that's barely wider than the vehicle itself. Acá todo tiene que estar calculado, todo acá preciso más. No, claro, sí es riesgoso, pero así es la vida, pues así tenemos que sacar el pan de cada día. This stretch is only a few months old. Although it's extremely dangerous, it has changed the lives of all those living in the mountains. Ya no caminamos como antes caminábamos. Caminábamos 2 días, 3 días para llegar a Tayabamba a comprar los alimentos para traer para acá. Ahora 4 horas ya estamos acá, estamos en Tayabamba. The road is not yet completely finished. There are 10 kilometres left to build, but the machines can only work at a rate of 4 kilometres per year, and that's not including landslides and other road collapses. Acá es la final de la carretera, pues la carretera sigue continuando, ¿no? Pero a nosotros nos dejan llegar hasta acá porque allá dice prohibido ingresar a los vehículos no autorizados porque allá están trabajando en la carretera, sí. Eleuterio travels the rest of his journey on foot. His village is a 2-hour walk away. Se pone a corcovear, bota la carga. Ahí está bien. Construction is always a dangerous operation on the roads in these mountains. Building this road has already cost one worker his life. Estamos trabajando en un lugar un poco peligroso, así que hay que tomar nuestras precauciones adecuadas como lo venimos haciendo. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, estamos en tu presencia, tu Santo Espíritu sea, Señor, el quien guíe a cada uno de mis amigos en este lugar. Cuídalos, Señor, protégelos del mal. Amén. Y si me rueda una mula, con todo carga se rueda. At 66 years old, Eleuterio is not lacking in energy. Full steam ahead for the 2-hour journey home. For a long time to come, this journey will remain the only way to access his village. He'd not expected that the new road would reach here, but its proximity is enough to ensure that these residents are no longer isolated. Esta es la coca. Esta es la yuca.
Y es por ahí la piña. Más antes sembrábamos solamente para comer acá nomás. Ya para poder vender no se podía vender en nada. La mula que le llevaba, agarraba carga desde acá a Tayamba, 20 soles la roba. Por decir, llevábamos yuca. La yuca en Tayamba hasta 20 soles la roba. Y 20 soles era el transporte. Entonces mejor no se llevaba. Mientras hoy con el carro te cobra 2 soles por arroba. Cambió la vida ya en Ngongón, con la carretera. Life is improving in the Andes little by little. The mountain men have developed a certain resilience to these rustic conditions. They are practically the only people who are able to endure one of the most grueling jobs in the world. This work takes place on the islands surrounding the Peruvian coast, such as Asia Island. Those who come from the city don't last long, says Edwin. Que vienen por primera vez, así. Ellos están un mes, 15 días, una semana, se están yendo. No aguantan por el mismo olor, el mismo trabajo, el mismo costumbre que no tienen del trabajo, ya se retiran de acá. Acá ya trabajan los que ya aún venían anteriormente, los que los llamamos campañeros, ¿no? Esos son los que más aguantan. These extreme workers earn double the minimum wage, but at what price? The working day begins at 5 a.m. Ahora sí al trabajo. 4, 6, 4. Sí. This digital fingerprint reader is the only modern-day concession. The rest of the time, the men use centuries-old equipment. Estamos picando porque está duro, pues. Tienes que picar. Un poco molestoso por el polvo, pues. Aquí estoy con el trapo, pues. They are all here to harvest guano, that is to say, bird droppings. It's one of the best natural fertilizers in the world. Pelicans, gannets, cormorants, millions of birds flock to the Peruvian islands. It takes between 10 and 15 years to dig out a 2-meter thick layer of dung. The harvesting is done by hand as machines are forbidden, for good reason. They would scare off the birds and damage their natural environment. They would be very useful for the workers, however. Working conditions are terrible. The smell of the decaying bird droppings is almost unbearable. Efecto es el amoníaco, que hace como llorar. Le afecta al pulmón el amoníaco. Los mayores ya no aguantan la chamba. Sifting is a real ordeal. The dust is constant. But there is a fair system in place. Nobody escapes this task. Y eso es lo que es el guano bruto. Tiene pluma, tiene piedra. Por eso nosotros tenemos que seleccionarlo bien. Esto es lo que es ya lo que estábamos estabilizando, lo que está cayendo ya por la zaranda. Ya está separada de la pluma. Ese que ya embarcamos ya a los lanchones para embarcar. The men harvest 50 tons of guano a day.
¿Cuánto sacas? 100. 100. Y en subida te cansas más. And no wonder. Each bag weighs approximately 50 kilograms. De la costa no resisten este trabajo. Es un trabajo bien pesado. Y los de la costa no están acostumbrados a este tipo de trabajo. Nosotros, como allá en la sierra, estábamos así, pico, lampa, trabajamos en la chacra. These men might be more able to cope, but at what cost? The island is swarming with ticks carried over by the birds. Esa es por la alergia del guano, mira. Se hincha así y sale pus como materia y ahí recién revienta, mira. The Ministry of Agriculture, in charge of the guano picking, does provide workers with masks, but nobody wears them. Estas máscaras, su filtro se llena de polvo y ya no sirve ya para respirar. Ya se le va listo. Falta lentes. No tiene tus lentes. Lentes no vale, no sirve, no tajo. El ojo no vale. The only advantage for these workers is that they're able to save on expenses. They are fed and housed, but conditions are extremely tough. There's no fresh water on the island. A tanker comes weekly to deliver it. The precious liquid is rationed, only 8 litres a day to wash and do laundry. The trick is to put your clothes on the floor as you shower. Hay que ahorrar el agua. Que todo de guano te ensucia, si no, no se puede, aburre el cuerpo. Once the working day is over, entertainment on the island is few and far between. A distraernos, no hay otra cosa más que hacer deporte o dedicarnos a la pesca. Porque si no, ¿qué vas a hacer acá en este encierro? De verdad, esto parece una cárcel, ven. Sí, no hay que perderlo. Porque siempre te dejan el borrachito. Extraña bastante a la familia, todo, pero de todas maneras, como le digo, ¿no? ¿Qué se puede hacer extrañando a la familia? Pues si de ese trabajo la familia también come, como nosotros también nos sirve para vestirnos todo de acá. La familia tiene que comprender eso, aunque psicológicamente nos estamos malogrando la vida. Ever since the Spanish departure in 1824, Peru has suffered through several dictatorships and a Maoist guerrilla group that left tens of thousands of people victims in its wake. But today, thanks to the strength of its countrymen, the country is beginning to take flight.